अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का करम बालाए करम है कि अल्लाह ताला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और अल्लाह का करम बालाए करम है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक की रहमतों को लूटने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोगों में ये चर्चे चल रहे हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाएगा, ईद उल फ़ित्र की ख़रीदारी करें या ना करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, याद रखिए, तकरीबन हम लोग एक माह से ज़ायद हो गए, हम लोग घरों में इबादतें कर रहे हैं, बेपनाह कुर्बानियाँ हमने दी हैं शरई उज़्र की बिना पर, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब भी शरई कोई ऐसे मामलात होंगे तो उस पर हम ज़रूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो ईद उल फ़ित्र की ख़रीदारी का मसला है, हमने एक माह तक अल्लाह की रज़ा के लिए घरों में नमाज़ें पढ़ी हैं, हमने शरई उज़्र की बिना पर मस्जिदों को तर्क किया है, यहाँ तक कि जुमा तक हम अपने घरों में अदा कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, याद रखिए, अभी जो दूसरे और तीसरे अशरे के ताल्लुक़ से जो बातें हैं कि लोग उसमें खुली छोड़ दी जाएगी, लॉकडाउन को हटा दिया जाएगा, और तकरीबन मुसलमानों की हमदर्दी बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ हमदर्दी है कि उनके लिए कुछ दिनों की ढील दी जाएगी और उन्हें बाज़ारों में जाने का मौका फराहम किया जाएगा ताकि वो ईद उल फ़ित्र की जो है वो ख़रीद व फ़रोख्त करें। याद रखिए, हमने एक माह से ज़्यादा कुर्बानी पेश की है और नमाज़ें हमने घरों में अदा की हैं, जुमा तक हमने घरों में अदा किया है, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, रोज़े भी अल्लाह की रज़ा के लिए किए हैं, हमने अफ्तारियाँ भी अल्लाह की रज़ा के लिए, सहरी भी अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ईद उल फ़ित्र भी अल्लाह की रज़ा के साथ ही हम अदा करेंगे। गोया कि ये जो हुकूमत हिंद ने फ़ैसला किया या दूसरे लोगों ने जो कुछ भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि बिज़नेस के मामलात को जब बाज़ार खुलेगा तो बाज़ार में बेपनाह हमारी कौम जाएगी, जाने के बाद भीड़ जमा करेंगे। भीड़ में हो सकता है कि एक आध दो मरीज़ उसमें अगर आ गए और इसी मर्ज़ में दूसरे लोग भी मुब्तला हो जाएंगे। एक तो ये है कि पूरी मीडिया हमारे ऊपर ही डाल देगी कि कोरोना वायरस इन्हीं के ज़रिए से, ये बुर्का और टोपियों वालों की वजह से ही ये कोरोना वायरस फैला है। जिस तरीक़े से निज़ामुद्दीन के ताल्लुक़ से बातें लेकर के मीडिया ने जो उछाला है कि निज़ामुद्दीन में रहने वाले जो लोग वहाँ पर तबलीगी जमात के लोगों ने जो है इस वायरस को आम कर दिया है, आगे चल कर के यही मीडिया कहेगी कि देखो ये ख़रीद व फ़रोख्त में मुसलमान खुल करके आ गए थे, जिसकी वजह से फिर ये कोरोना वायरस फैल गया। याद रखिए, ईद के लिए नए कपड़े कोई ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने भी नए कपड़े पहन करके ईद नहीं बनाई, बल्कि पुराने कपड़े भी पहन करके सहाबा ने ईद बनाई है। ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला आपके सामने है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने काशाने में मौजूद थे, ज़ारो ख़तार रो रहे थे, ईद की नमाज का वक्त हो गया, लोग आए और आपके दरवाज़े को दस्तक दी। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में जाकर के रो रहे थे, ज़ारो ख़तार रो रहे थे। जब दरवाज़े की दस्तक सुनी तो आप उठे और आँखों को पोंछा और जाकर के दरवाज़ा खोला तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, हुज़ूर आज तो ईद का दिन है। तो सरकार उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आज यौम ईद भी है, यौम वईद भी है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ईद का दिन उसके लिए है जिसके रोज़े कबूल हो गए, जिसकी अफ्तारियाँ कबूल हो गई, जिसकी सहरियाँ कबूल हो गई, जिसकी तिलावतें कबूल कर लिए गए, उसके लिए ईद का दिन है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तमाम इबादतों को रद्द कर दिया तो उसके लिए ईद का दिन नहीं बल्कि वो वईद का दिन है। और सरकार उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो करके इरशाद फरमाते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं मकबूलीन में से हूँ या
مردودین میں سے ہوں۔ تو معزز ناظرین کرام، میں نہیں جانتا، سرکار عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے زمرے میں رہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ لوگ جنتی ہے، اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو عمر فاروق کو دیکھ لو۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن زار و خطار رو رہے ہیں۔ ایک دن ایسا معاملہ ہوا، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند پرانی قمیص پہن کر کے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند نے پوچھا، ابا جان آنکھوں میں آنسو کیسے؟ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا دوسرے بچے تو نئے قمیص پہن کر کے عیدگاہ آ رہے ہیں اور تم پرانے کپڑے پہن کر کے جا رہے ہو، کہیں تمہارے دل کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہو؟ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند نے عرض کیا، ابا جان دل تو اس کا روئے، وہ غم کرے جو خدا کی نافرمانی کیا ہو اور جو ماں باپ کی فرما برداری نہ کیا ہو۔ الحمدللہ میں اپنے والد محترم کی فرما برداری کے ساتھ میں نے اللہ کی رضامندی حاصل کی ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہو کر کے کیا انہیں عید کا دن معلوم نہ تھا کہ نئے کپڑے پہننا ہے؟ یاد رکھیے، نئے کپڑے کا نام عید نہیں ہے۔ اس سال انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جتنی سازشیں کر رہے ہیں یہ کفار، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سازشوں کو ہم نیست و نابود کریں گے۔ ان کی سازشوں کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کی مکر و فریب سے پروردگار عالم واقف ہے کہ یہ لوگ کیسے مکر و فریب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پرانے کپڑے پہن کر کے عید کی نماز اس سال انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی عید کی نماز پڑھیں گے، ہماری اولادوں کو بھی عید کی نماز پڑھائیں گے اور اللہ سے کہیں گے، پاک پروردگار عالم ہم تیری رضا کے لیے روزے رکھے ہیں، ہم نے تیری رضا کے لیے سحریاں کی ہیں، ہم نے تیری رضا کے لیے افطاریاں کی ہیں۔ اے رب کریم ہماری مغفرت فرما دے، اے رب کریم ہماری عید الفطر کو قبول فرما اور ہمیں عید سعید نصیب فرما، ہمیں مقبولین میں شمار فرما انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اس سال اگر بازار کھل بھی جائے، دوسرے عشرے میں کھل جائے، تیسرے عشرے میں کھل جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ انشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائی اور ہماری اسلامی بہنیں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ان سے کہ اس بار ہم کوئی نیا کپڑا نہیں خریدیں گے۔ اگر ہمارے پاس نئے کپڑے کے پیسے ہیں تو آپ محفوظ کر لیجئے، اس کو رکھ لیجئے، مزید آپ کی ضروریات میں کام آئیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے تو ہم جلد سے جلد زکوٰۃ نکال کر کے ان غربا مساکین تک پہنچا دیں جو حاجت مند ہیں، بے پناہ، جن کے گھروں میں افطاریاں کرنے کے لیے کھجور تک میسر نہیں۔ کوشش کریں کہ ان تک ہم پہنچیں اور ان کے ضروریات کو ہم پورا کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کرونا وائرس کو پورے عالم سے دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔